হাই मैं हूँ আমি সৌমি আর আজকে আমি আমার ভিডিওতে স্ট্রিট একটা আই মেকআপ টিউটোরিয়াল তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ফেস মেকআপটা মোটামুটি ডান করে নিয়ে আই মেকআপে অলরেডি আমি জাম্প করে নিয়েছি। আইতে অলরেডি একটা বেস পুট করে নিয়ে আমি একটা হালকা মোকা ব্রাউন কালার নিয়ে ক্রিজ লাইনার আউটার কর্নারটা আর ইনার কর্নারটাতে হালকা হাতে একদম ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। रिमेंबर ब्लेंडिंग इज़ द की फंडामेंटल इन वॉट एवर यू डू इन मेकअप। मेकअप में कुछ भी हम लोग करेंगे ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना है, तभी वो बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखेगा। और कैसे क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ब्रश यूज़ कर रहे हैं, उसका डिटेल्स भी आप लोग पता कर सकते हो हमारा नेक्स्ट बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मास्टर मेकअप क्लास ज्वाइन करके। अब जो मैंने आई मेकअप जो किया है वो क्लाइंट के साड़ी के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सनसेट लुक क्रिएट किया है। একটা সানসেট আই লুক ক্রিয়েট করার জন্য একটা মেটালিক কালার ইউজ করেছি মাঝখানটাতে এবং আউটারের ইনার কর্নারটাতে একটু ডার্ক ব্রাউন কালার দিয়ে আমি কালারটাকে ভালো করে ইন্টেন্সিফাই করেছি। প্রত্যেকটা কালার ভালো করে ব্লেন্ড করতে হবে। ব্রাউ বোনটা আর ইনার কর্নারটা হাইলাইটিং কালার দিয়ে হাইলাইট করতে হবে। আর ক্রিজ লাইনটাকে আরেকটু ভালো করে ডিফাইন করার জন্য একটা গ্লিটার লাইনার দিয়ে প্রপার সুন্দরভাবে সানসেট মতো আইয়ের ক্রিজটাকে কাট করে নিতে হবে। এবং एज यूजुअल আমি जेल लाइनर दिए आई लैश लाइनটা ड्रॉ করে নিয়েছি। लैश लाइन को और ज़्यादा डार्क और इंटेंसिफाई करने के लिए एक ब्लैक आई शैडो लेके उस जेल लाइनर के ऊपर अप्लाई कर देना है। नीचेर लैश लाइनटाও সেরকমভাবে ওয়াটার লাইনটা ড্র করতে হবে এবং মাস্কারা লাগিয়ে দিয়ে ফলস ল্যাশ লাগিয়ে দিয়ে फेस का जो भी बाकी मेकअप है फेसের যতটুকু বাকি মেকআপ আছে সেটা কমপ্লিট করে নেব। ব্লাশ, কন্ট্যুরিং, হাইলাইটিং। ब्रशटा कतटा लाइट हैंडेड यूज़ करते हैं, कतटा हल्का हाथे यूज़ करते हैं, कितना ज़्यादा प्रेशर यूज़ करना है, कौन सा ब्रश आप यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से यूज़ करना है और किसका क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ होगा, सारा डिटेल्स कुछ भी जानने के लिए, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए हमारा नेक्स्ट बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मास्टर मेकअप क्लास कोर्स जो अगस्त से शुरू होने वाला है उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और भी दूसरा कोर्सेज रिलेटेड कुछ भी जानने के लिए, कुछ भी क्वेरीज हो तो हमारा दिया हुआ नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो या विजिट कर सकते हो टच मी लेडीज सैलॉन 265/3 पांचनंतला रोड, हावड़ा मैदान, हावड़ा 1। और साथ ही साथ अब देख लेते हैं मेरे क्लाइंट का फीडबैक क्या है। আজকের মেকআপ কেমন লাগলো প্রেমদাদি? চুলটা তো আমার ভীষণ সুন্দর লেগেছে, বুঝতেই পারছি না। আমি বললাম না আগের দিন আমি A to Z সব করেছি, বিয়ের দিন আজকে আমার রিসেপশন লুক ভীষণ ভালো, ভীষণ ভালো। আর সৌমিত তো মোটামুটি আমি চারিদিকে বলে দিয়েছি, আমার ছবি দেখে কে সাজিয়েছে কে সাজিয়েছে কে সাজিয়েছে, মানে ব্রাইডের থেকে আমাকে মানে লোক দেখছে বেশি। ভীষণ সুন্দর হয়েছে, ভীষণ সুন্দর। থ্যাংক ইউ।